special military from Quezon Province. Quezon Province. Parang alam ko kung sino to ah. Yes, alam ko talaga yan. Your heart. From Ryan. So, let him say hi, Iya. Thank you. Na-appreciate ko ini nga i-report. Pero tagpera ini kay i-return ka Uy, so go ako ha. Wala na ba second chance? Siyempre, may anak pa mo. So, ano lang daw? Second chance. No, thanks. I'm done enough. Sorry na go. Sorry na go second chance. Wala na. How much this? Group pa na daw. Ano ka rin? Citizens. Maging malipayon na lang kita aton kada tagso. Kung kailan tayo ganitong sitwasyon sa nag-import. Diba? Nadiin hiyahan. Sana nag-ilog hiya. Orek niya, kumbaga, wala niya baya iha-iri nga. Pinahanglan ko yung tao. Thank you, Jen.